de las Victorias, tabangan mo kami. Sa among tanan, nakasalanan, ikaw po mo kami. O iloy nga labing maluluyon, kabay kami ang patawaron ni Hesu Kristo imong anak nga makakagahon. Nuestra Señora de las Victorias, pupili kami sa pangamuyo. Agun mabaton pagpakamaayo ni Ginoong Hesu Kristo. Na akong mga kadalagan, kabay ipaambit sa amon tanan. Karun kag sa kinabuhing, walay katutuban. Nuestra Señora de las Victorias, sa imo ang kada